Pojo. Ay! Sabi ko Pojo. Pojo. Semifinals. 40K, GP. Backstock. Okay, laban na yan. 1-on-1. First set, semifinals. Eto na po mga guys, ang mga ating manglalahok. Ang tuli ni Mac Prem. Ayun na nga. Na-disgrasya si Mac Prem doon. Pakapitin na natin to ng sabay-sabay. Ayos na guys. Last loop. Last loop guys. Pojo. Ay! Sabi ko Pojo. Pojo. Ang galing. Oh, takbo lang ha, takbo. Takbo lang. Grabe ko naman. Re-race. Pinagbigyan pa ng pag-asa. Tignan natin. Uno. Uy, bumaba lang yun ah. Di na tumalon ah. Last lap. Eto na, ang magdidikta. Wow! Nabaliktad ang laban. Nabaliktad. Pojo Mac Prem Korea. Next set, semis. Okay, bueno. Second set, Mac Prem parehas. Metallic. May sticker lang ang isa. Second set, semifinals. Backstock, Philippines. Huli naman yan. Marco. 1. Last lap. Dito na po. Pigililinga. Pigililinga. Grabe naman. Eto pa. May isa pa. Wow. Grabe ang pamilya Di Magiba. Guys. Dulo. Kundulo. Second set, nananalo, Mac Prem pa rin. Third set, semis. Third set. Last set, third. Ang pangatlong papasok sa finals. Tignan natin. Kiddy Racer, nauuna ng bahagya. 1. Kiddy Racer, umembang si Kiddy Racer. Sabi ko, Kiddy Racer. May pag-asa pa, Kiddy Racer. Eto na, oh. May re-race pa yan? Oh, huwag kang hihinga, Kiddy. Uy, pumasok na. Meow-meow si Kiddy Racer, guys. Ano ba? Pata lang natin. Third set na pumasok. Sonic. Finals na to, guys. Isang AR lang. Dalawang FMA. Let's go, finals. Finals. 11K GP. Backstock. Umembang kagad ang isa. Automatic. Third. Tignan natin kung ang pamilya Di Magiba. Ayun na nga, pamilya Di Magiba. Nag-change lane. Mac Prem Korea. Ang natitira sa mundo ng Tamiya. Napaka-smooth, guys. And the new World Champion, hey, Mac Prem Korea. Mapapasayo ang baraha. Champion, guys. Ayun na, guys. Champion. Saturday. Backstock. Champion. Second place. Umembang si Marco. Third. Ayos na. Oh, babay ka muna. Bye-bye. Hey! Hey.